এখন সময় সকাল 11:45। আজ রাতে এমন কি তবে কেন সরে আছো তুমি? গতিকে একটু আরো কাছে এলে আজ রাতে জানো যদি এমন কি तमाशा लोग अगर जागेंगे जागेंगे आज की रात भर जागेंगे पर नींद तो आएगी मगर जागेंगे तेरी आंखों में आंखें डाल कर जागेंगे जागेंगे आज की रात भर जागेंगे।
আপনি গান বেশ ভালোই গান মিসেস জাঙ্গো ডিকোস্টা। কে মিসেস জাঙ্গো? তুমি পোশাক বদলালেও তোমার ওই